Toba iko kwanza kwenye ngazi ya kuamini. Kwa unapohubiri Injili, Yesu anaposema habari ya toba na msamaha wa dhambi zikahubiriwe, maana yake ni nini? Anamaanisha habari ya toba ambalo linaleta msamaha wa dhambi likahubiriwe. Kwa lugha rahisi, habari ya kwamba watu wakihubiriwa hiyo habari watageuka, na wakigeuka wanapokea msamaha wa dhambi kama matokeo ya kugeuka kwao. Kwa hiyo ndio maana Yesu anaposema mkahubiri habari za toba na msamaha wa dhambi, au habari zitakazogeuza fikra za hao watu. Sasa unauliza, fikra za hao watu kutokea nini? Kurudi kwenye Luka 24, alikuwa anazungumzia habari za kumwamini Yesu aliyeteswa, aliyekufa, akazikwa na akafuka siku ya tatu. Wakigeuka kumwamini yeye wanapokea msamaha wa dhambi. Ukisoma version ya Biblia kama TKU, tafsiri ya kusoma kwa urahisi, wanatumia maneno habari njema itahubiriwa na watu watapokea badiliko, au watamgeukia Mungu ili awape msamaha wa dhambi. Kwa wao wameamua kabisa kuondoa neno toba, wameweka neno kugeuka. Kwa hiyo kugeuka ili kupokea msamaha wa dhambi ndio toba. Kwa mara nyingi toba watu wanafikiri ni kujuta, ni kulia, lakini Biblia haifundishi hivyo kwa maana ya toba. Ukicheki Kigiriki chake, kwa sababu Agano Jipya liliandikwa Kigiriki, neno toba haihusiani na kujuta, inahusiana na badiliko la fikra, ambapo baadaye inaleta badiliko la mwenendo. Lakini kwanza kuwe na taarifa ambayo imekuwa shared, imesemwa.